जय बजरंगबली जय श्रीराम आउ गोटे भिडियो को आपण मान समस्त की स्वागत। आज हूँ जून मास 4 तारिख गुरुवार। समस्ते गुरुजन मान को भक्ति करी निज निज कार्य कर चलतु। सकाळु सकाळु मु कर्म व्यस्त आउ टिके टाइम मिलबारु ये भिडियोटा पकेबाकू बाहरली। आपण माने सदाले कर्म उपर निर्भर करंतु आउ फल जहाँ देवे भगवान आपण से शांति रहंतु। आ समस्त मोर अनुरोध सदाले गुरुजन मान को भक्ति करंतु। मिछ माया संसार एठी केही नुहे कहार। समस्ते पैसा लोभर अंध। आज कथा काली की नहीं, समय गड़ी चली। समय बड़ बलवान, समय क्या अपेक्षा करना। आईटा गोटे मोर छोटिया प्रयास जारी रही। आ जो भाई मैंने मत नुआ कर देखुं मोर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम फेसबुक टी फॉलो करेंगे। चैनल को सदा सब्सक्राइब कर रखि थे। मुझ सर्वप्रथम वीडियो अपलोड कले आपण मन पाखे सदा पहुँची। चलतु भिडटा को स्टार्ट करवा। बर्तमान देखु सेठारे मो दादा उपस्थित अच्छा। आपण मानक दीपद कथा शुणाइबे। भिडटा शेष पर्यंत शुणापी मोर अनुरोध रहा। समस्ते हस खुशी जीवन बितातु। मिछ माया संसार एठी केही नुहे कहार। चलतु पाखक यात्रा करवा। आनंद हस खुशी जीवन बिताइबा। जी मिलूँ से शांति रहा। आ समस्त मोर अनुरोध सदा सत्य मार्ग जातु। आउ सदा क्या गाड़ी मंद करूँ ना। आ निशा द्रव्य दूरे रुहतु। यहाँ गोटे मोर छोटिया प्रयास। आसतु मुहर दीपद कथा शुणा। भिडटा टी शेष पर्यंत शुणे। समस्त मोर अनुरोध रहा। जय श्रीराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय बाबा वालीश्वरदेवाय। ओम नमो शिवाय बाबा वालीश्वरदेवाय। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती महामायी देवी कमल लोचनी भाग्य देवी मुकुंडे पद देव कही बोले देख बार हरि हरि बोल। भाई मानक मोर गुरुजन मानक मोर माँ मौसी मानक मोर कोटि कोटि दंडवत। कोटि कोटि दंडवत। हरिंकर नामको जपिले ए भव सागर होई जीवा पार। सए भव सागर होई जीवा पार। प्रभु देइछन्ति जन्म दिने ना दिने ए मत्य मंडल देह छाड़ी जीवा। ए धन संपत्ति एठारे थीब ए माटी घट माटी रे मिशी जीव बोले देख बार हरि हरि बोल। আজি आकाशे की रंग नागिला। আজি आकाशे की रंग नागिला। 14 बरस राम भगवान बुलुथिले वनवास करुथिले वनवास। अयोध्यापुर को फेरिवे प्रभु रघुनाथ। माँ सहिते अछन्ति वीर लखन। अछन्ति वीर लखन। আজি अयोध्यापुर की आनंदे उड़ी जाऊची उड़ी जाऊची। प्रजा माने कथा जानी पारिले मन खुशी रे आनंद रे परिपूर्ण हेले। अयोध्या नगरी माँ माने सुवर्ण थाली रे दीप धूप फूल चंदन धरी आसिले प्रभुंक पाखकु। प्रभुंको वंदापना करिवे बोली। जय जय आल
ଆଳତି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଜୟ ଜୟ ଆଳତି ମା ପାଟରାଣୀ ଜୟ ଜୟ ଆଳତି ବୀର ଲକ୍ଷଣ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆଳତି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହୋଇ ମେଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସି ମିଳିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ପୋଛା କରି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ପୂଜାରୀଙ୍କି ଯତ୍ନରେ ଭୋଜି ଭାତ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କଲେ ଆଜି କି ଆନନ୍ଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ହସି ଉଠୁଛି ଆଜି କି ଆନନ୍ଦରେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ହସି ଉଠୁଛି 14 ବରଷ ଥିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଦୁଃଖିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବନବାସ ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତିଙ୍କର ମୁଖେ ଆଜି ହସ ହସ ଛୁଟି ଯାଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ ଅନ୍ନ ପରଷନ୍ତି ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ମୁହଁ କାନ ଧୋଆ ଧୋଇ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରି ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ମାରୁଛନ୍ତି ବୀର ଲକ୍ଷଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆନନ୍ଦେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଧୂଳି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିଲେ ବହୁତ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଆଉ କିଛି ଧନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଇ ମନ ଆନନ୍ଦେ ତାଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ାଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ନେଇ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ମାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ବୀର ଲକ୍ଷଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନିବେଦନ ନିଶପାନରୁ ଟିକେ ଦୂରାଇ ରହିବ ହରିଙ୍କର ନାମକୁ ଜପିଲେ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ହୋଇ ଯିବା ପାର ପ୍ରଭୁ ପକାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନା ସେହି ନାରେ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଅଛି ସମସ୍ତେ ହୋଇଯିବା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାର ହୋଇଯିବା ଦିନେ ଦିନେ ପାର ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଠାରେ ରହିବ
ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଆମ୍ଭେ ହୋଇ ଯିବା ପାର ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲେ। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି ହୋଇଯିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।